नमस्कार स्वतंत्र साक्षात्कार को स्वागत करुच्ची मु थबीर सामल। आज स्वतंत्र साक्षात्कार अतिथि होउचंती बड़ ठाकुर बाड़ग्राही श्रीजुक्त हरधर दास महापात्र। कार्यक्रम में सीधा प्रश्न पचारि सीधा उत्तर मध्य आशा रखी। श्रीयुक्त दास महापात्र स्वागत करुच्ची कार्यक्रम को। पूर्व स्नान जात्रा एथर स्नान जात्रा आपणकर व्यक्तिगत अनुभव कौन प्रथम जानवा चाहिए? पूर्व स्नान जात्रा विगत जहाँ सब होता मु प्राय 50-55 स्नान जात्रा जोग देछि किंतु मो पूर्व आ जो माने सब थिले मोर माने पुरुषारंक लोक माने से माने कहते जे स्नान जात्रा होची स्नान पूर्णिमा ठारो अनवसर गोटे माध्यम। अनवसर दिन को नहीं 15 दिन 16 दिन महाप्रभु को ताटी खोलिब। एटा बहुत दिन शुणी शुणी आसुली मो पिला दिन मत भी मो बापा भी कहती जे स्नान पूर्णमीटा हूँ गोटे अणसर ठाकुर जल्दी अणसर को पलैवा दरकार। केते दिन है देखिबारे सेटा गोटे मनर गोटे परिकल्पना थिला जे स्नान पूर्णमी दिन केमिति अणसरटा हबो एटा गोटे बहुत दिन थिला चिंताधारा। किंतु ये देखागला जे कोविड-19 रो जो लॉकडाउन रो जो समय आसला से समय रे गोटे यही भलिया गोटे प्रशासनिक अवस्था सृष्टि है। साधारण गणमाध्यम 144 आनला सब जमी आरंभ है देखागला जे कौन से लोक श्रीमंदिर भीतर को प्रवेश कले नहीं। किंतु सेतेबेले भाबिली जे जदि किछि प्रवेश करना कौन से लोक यही समय जदि से अणसरटा हो पारंता गोटे चिंताधारा भीतर थिला। सहज आसी रथयात्रा पहुँचीगला स्नान यात्रा आसी भी पहुँचला। पहुँचवा भितर यही चिंताधारा को प्रशासन को कहली कहवा भितर सी भी कहले अच्छा आमर कोविड टेस्ट हम तुम सब कोविड टेस्ट है आमको गोटे गोटे पास मिलला जीवाई। प्रथम जाना चाहिए जेहेतु जेहेतु सटडाउन लॉकडाउन है कोविड-19 गोटे प्रभाव पड़ा वर्तमान जहाँ स्नान यात्रा अनुष्ठित है बेले सेवा उपरे किसी प्रभाव पड़ी कि यार ना सेवा उपर किसी प्रभाव पड़नी। सेवा एकदम सुंदर भाव है जहाँ जहाँ सब माने जो प्रकार बर्तमान बहुत माने धक्चक भितर सेवा हुए कि बर्तमान गहली भितर हुए सेटा एकदम पूरा प्रांजल क्लियर भाव में महाप्रभुंर पहुंटी विजे स्नान वेदी को आसवा रुंधा हवा आउ नीति हवा जल लगी हवा एगुड़िक एकदम सुंदर भाव में होइछि। श्रीयुक्त दास महापात्र एथर स्नान यात्रा को नहीं सेवायत तो खुशी अच्छा ताहले? हाँ सेवायत तो बहुत खुशी माने समस्त खुशी माने कहीं खुशी जे से महाप्रभुंर यात्रा अति सुंदर भाव में होइछि। पहुंटी केबे हेइनी ता भी होइछि। ठाकुरंकर जेते नीतिकांति स्नान वेदी पर बहुत सुंदर भाव में माने कौन सी ढिला न थाई एकदम पूरा धीर स्थिर होकर माने पछक पछ पछक पछ माने ठीक भाव में नीतिकांति होइछि। कारण भिड़ नथिला कटकणा जदिओ थिला किंतु भिड़ नथिला भक्त आसिलेनी सेति श्रृंखलित है कि श्रृंखलित है माने भक्त जिते न आसिले प्राय माने श्रृंखलित भाव में भक्त थिले आउर सुंदर लगी था कि जदिओ किंतु जगन्नाथ नीतिकांति श्रृंखलित भाव में ठीक समय भी है आते कौन सी डेरी की विलंब है ही नहीं। श्रीयुक्त दास महापात्र जदि आप देखिए पहंडी कथा एथर गुप्त पहंडी होइतिला माने सेटा चिंता करूँ जे बर्तमान गोटे पर्दा आगे दिज्व भितर माने पहंडीटा गुप्तर हम सर्वसाधारण कई देखिबे नहीं किंतु सेटा गोटे एभलिया गोटे सृष्टि है जे जदिओ से पर्दाटा दिगला सेटा लाइट रे आवृत कर दिगला
जदि आवृत्त कर दिगला जगन्नाथ होउछन्ति महाप्रभु से तांकर भी तांकर गोटे रूप अच्छी महिमाटा से देखले जे लाइट देले सुधा भी बर्तमान ठाकुर गोटे साइट हो गले लाइट गोटे साइट हो गला कि ठाकुर परिष्कार भाव माने गणमाध्यम को देखा देवाई एकदम पूरा परिष्कार भाव देखी रहिले माने समस्त जमती दर्शन करें जहाँ करें यही सब ठाकुर भी गोटे माने देखागला ठाकुर गोटे महिमा जे कि समस्त देखा देवाई तांकर इच्छा। श्रीयुक्त दास महापात्र जदि आप देखिए एथर स्नान यात्रा रे आउ एक भिन्न चर्चा आसिला जहाँकि गजपति आसिलेनी तो गजपति अनुपस्थिति गोटे असंतोष आनी कि आपण मान मन में गजपति अनुपस्थिति गोटे असंतोष माने गजपति से कोविड-19 रे बर्तमान से आसी पारिता से लॉकडाउन रे भी आसी पारिता आम तो पुणी घर से 144 लॉकडाउन रे भी घर आसिलु समस्त सेवायत मैंने भी आसिक जगन्नाथ सेवा पूजा कले से होती महाप्रभुकर जड़े प्रधान सेवक ठाकुर रजा सी आसिले कहीं से न आसवाटा असंतोषजनक किंतु सी जीवन भितर जी दिन राजा हेले कि सेवा कले कि से केबे माने मु देखिबारे माने तांकर अनुपस्थिति केबे नाही मात्र थरे कि दुई थर अनुपस्थित थिला आईटा अनुपस्थित रहीबाटा कहीं सुंदर देखागलानी यहाँ जब आसते बहुत भल होता गणमाध्यम टीवी माध्यम समस्त भक्त मैंने देखिपारि था ठीक है किंतु से स्पष्टीकरण रखी सारी जे तांको अनुपस्थित सेवार कौन प्रभाव पड़ूनी आपण जड़े सेवायत हिसाब से जिते बड़ ठाकुर बारग्राही हिसाब से देखुं प्रसंग को आपण मन में कौन प्रश्न आसूची कहीं आद्य सेवक आसिले स्नान यात्रा को छेरा पहरा करने कार्य कहीं कले नहीं सी माने तांकर तो कहीं माने मनोबल ठीक है आसवाई आम मु जानवर बड़ बड़ आड़ बारग्राही हिसाब से तांकर मन मन भावना किंतु कहीं बर्तमान से करुणा को भय कले जहाँफल कि सी एठिक आसिले माने तांको कोविड-19 तांको एकदम पूरा माने से भय कले गोटे गोटे आत्मा गोटे भय आसला जहाँ फल सी एठिक आसिले से कहीं आसी न मन में आशंका रोचे कि जे पुणी थे गजपति आसी न पारती रथ यात्रा बेले कारण स्नान यात्रा अनुपस्थित रहिले हाँ सेटा भी हो पारे माने सी जो स्नान यात्रा को आसिले माने यहाँ हूँ माने घर भीतर यात्रा से आसवा को सब सुविधा से दरकार पड़ते भी चलिक पलि आसी पारि जे कि नंदिनी शतपथी मुख्यमंत्री समय जगन्नाथ जिते रथर चार उपर रहीगले से यही गजपति संभाली पाइले घरे घर एकदम कांदी कांदी सी आसिक रथ पाखे आसी पहुँचले पहुँचिक जगन्नाथ पाखे आसी पहुँची हाथ लगेबार जगन्नाथ भी उठिकी जाइछंती से भी चलिक आसी पारि था किसी असुविधा नाला से सी रथरे आसबे कि नहीं तांकर जो मनरे भावना से जो आईन की सम्मान दवापा चिंता करछंती किंतु एटी आईन तो प्रत्येक सरकार करछंती जगन्नाथ को सम्मान देके आसवाटा ठीक ना आईन की सम्मानटा दवा ठीक माने सेटा निजे से भावना करें। श्रीयुक्त दास महापात्र जदि आप देखिए पूरा प्रसंग को वर्तमान जेहेतु स्नान यात्रा जिते चली महाप्रभु को एक फोटो भाइराल है जो थे कहगला जे महाप्रभु दुखरे अच्छी जदि आप देखिए महाप्रभु को आखिर चित्र भाइराल होता बड़ ठाकुर बारग्राही हिसाब से आपड़ यही घटना को केमती देखुंत कौन अनुभव हुए आपण मन में जो चर्चा को नहीं आप कौन कहे सी तो माने तांको कथा तो किसी जानी हेनी किंतु से गोटे सिम्पटम हिसाब से जहाँ जनइबे माने से आखिर टे लुह गडला भाया जना पड़ा जगन्नाथ को निस्तेज होकर गोटे स्तब्ध होकर बसला भाया टे जना पड़ा किंतु मन में टे निश्चय दुख निश्चय अच्छी तो एथर स्नान यात्रा महाप्रभु दुखरे थे आप विश्वास करुँच आशा करा माने भावुचु बर्तमान दुखरे महाप्रभु टे मन दुखरे बसुँच मो पाक गजपति भी आसिले ता भी मन में ताकर भी आसला देख गजपति मो पाक आसिले भक्तगण को माने कई मो पाक छाड़े
कि ମୋତେ ଦୂରରୁ ବି ଦେଖିବାକୁ କେହି ଆସିଲେନି, ଏଇଟା ମନରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଥାଇପାରେ। ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ-19 ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ମୋର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନା ହେବନି? ରଥଯାତ୍ରା ମୋର ଆଶା ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣସର ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଅନବସର ପୁଣି ତାଙ୍କର 20 ତାରିଖ ଦିନ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ହେବ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ତାପରେ ଉଭା ଦିନେ ଆସିବ, 22 ତାରିଖ ଦିନ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିବା କଥା। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାଇକିରି ଆମର ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯିବ, ଆଜ୍ଞାମାଳ ଗଲେ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ଲାଗିବ। 23 ତାରିଖ ଦିନ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ତା ଦେହରେ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରିବେ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବନା ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ନ ହେବ ବୋଲି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଏକଦମ ପୁରା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କୋଭିଡ-19 ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ ବା ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ, ନୀତିକାନ୍ତିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି? ଗାଇଡଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ, ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରଥକୁ ସେ ବିଜେ କରିବେ, ଏଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ଟା ମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ଏକର କାମ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାହା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ସେଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ। ରଥ ଉପରକୁ ବିଜେ କରିଗଲା ପରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକି, ମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖି ଯେମିତି ରଥକୁ ନେବା କଥା ସେମିତି ରଥକୁ ନେବେ, ରଥକୁ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାର ଯିବେ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ଯଦି ବାହାରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ରୂପ। ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଣା ହାନି ଲାଭ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ୟାର ମାନେ ଶୁଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ରଖିକି ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ମାନେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ବି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା, ରଥ ଟାଣିବା କୁହନ୍ତୁ, ପହଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିପାରିବା, କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କେମିତି ଆମେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ପାଳନ କରିପାରିବା? ଏଟା ସମ୍ଭବପର କି କେବେ? ନାଇଁ, ସମ୍ଭବପର ହେବନି। ମାନେ ଆମର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା? ନଥିଲା। ତଥାପି ଆମର ଯେଉଁଟା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆମେ ତ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଏକକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲୁ, ଏକାଠି ରହିଲୁ, ତେଣୁ ଆମର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲାନି ନା ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା? କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ନଜିର ତାର ହେଲା ଯେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ 500 ସେବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକାଳୀନ ସମସ୍ତେ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ସେବା କଲେ, ଠାକୁର ରାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ନ ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ? ରଥଯାତ୍ରା ଯଦି ନ ହେବ ତେବେ ଠାକୁର ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ମାନେ ନବଯୌବନ ଦିନ ଠାକୁର ଯିବେ କେଉଁଠିକି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ନବଯୌବନ ଯେଉଁ ହେବ, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ସରିଲା ପରେ କି ଉଭା ଆଉ ଏଇ ସରିଲା ପରେ ଠାକୁର ତ ରଥକୁ ଯିବେ। ରଥକୁ ଯାଇ ଫେରିଲେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେବ ନା। ଆଉ ଯଦି ନ ଯାଇପାରିବେ ସେ ଫେରିବେ କେମିତିକା? ଯିବେ କେମିତିକା, ଫେରିବେ କେମିତିକା? କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ତେଣୁ ସେଇଠି ରହିଯିବେ। କେଉଁଠି ନା ନବଯୌବନ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରହିବେ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ରହିଲେ ବର୍ଷେ ରହିବେ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେମିତି ଆମର 1992 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ସିଫ୍ଟିଂ, ଠାକୁର ଆସି ସେଇଠି ବସିଥିଲେ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ରଥକୁ ଗଲେ, ସେମିତିକା ଯିବେ। ରଥକୁ ଗଲେ ପୁଣି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେବ, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ, ପୁଣି ଅଣସର ହେବ, ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ନବଯୌବନ ହେବ, ଏମିତି ଫେରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଗକୁ? ଆଗକୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବହୁତ। ରଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତିଆରି ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ସବୁ ଚାଲିଛି,
ସେଇଟା ଜଣାଯିବ ଆଗକୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ କି ନ କରିବେ। ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭରସା ରହୁନି। କାହିଁ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଗଲା, ସେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ, ୟାର ବିଧିବିଧାନ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କରାଯିବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସିଏ ସିନା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଗେଁ ପେଁ କରିଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଚୁପଚାପ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ଯେଉଁଟା ନୀତିର ବହିର୍ଭୂତ, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାଟାକୁ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଗୁପଚୁପ କରି କରିହେବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିନା ଗହଳିରେ ବା ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବପର କି? କାରଣ ରଥ ଟାଣିବେ କିଏ? ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରଥ ଟାଣନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ରଥ ଟାଣିବା, ରଥକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥ ଉପରକୁ ଆଣିବା ଏସବୁ ସମ୍ଭବପର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ? ରଥ ଉପରକୁ ଠାକୁର ଆସିବା ସମ୍ଭବପର। ରଥ ଉପରକୁ ଠାକୁର ଠିକ୍ ଆସିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଏତେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ନ ହେଇପାରିଲା ରଥ, କମ୍ ଲୋକରେ ରଥ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରଥରେ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ରଥକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଟାଣୁନାହାନ୍ତି, ରଥକୁ କିଛି ଲୋକ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଟାଣିବେ, ରଥ ଯିବ। କେଉଁ ଲୋକ ଟାଣିବେ? କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ସେ କଥା? ଯେହେତୁ ରଥ ଟାଣିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପହଣ୍ଡି କରି ରଥକୁ ଆଣିଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ରଥ ଟାଣିବ କିଏ? କାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଏବେ। ଭକ୍ତ ନଥିଲେ ଆଉ ରଥ ଟାଣିବ କିଏ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପୋଲିସ ଟାଣନ୍ତି। ପୋଲିସ ମାନେ ରଥକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଭୟରେ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସି ରଥକୁ ଟାଣନ୍ତି, ଟାଣିକି ରଥକୁ ନେଇ ଲଗାନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ମାନେ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ। କିନ୍ତୁ ରଥ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ରଥ ଦୌଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ବିଧି ମୁତାବକ କାମ ବି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଯାଇପାରୁନି ଜଣାପଡ଼ୁନି? ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ନା, ସେଇଟା କାହିଁକି ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟା ହେଇନି, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟିଂଟା ହେଇନି। ମାନେ ସାହାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ମିଟିଂଟା ହେଇଯିବା କଥା ରଥ ପାଇଁ। ରଥ ବାହୁଡ଼ା ଏକାଥରେ ମିଟିଂ ହେଇଯିବା କଥା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟା ହେଇପାରିନି। କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇପାରିନି ସେଇଟା ଆଶା କରୁଛୁ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଥାଏ ସେଇଟା ଏକଦମ ପୁରାପୁରି ଭୁଲ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଯଦି ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରାଣ ବଡ଼ ନା ପରମ୍ପରା ବଡ଼? ମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ପରମ୍ପରା ବଡ଼। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଆସୁଛି। ପ୍ରାଣ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛି ସେଠି 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛୁ, ସେ ତାର ସମୟ ହେଉଛି 50 ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ କି 40 ବର୍ଷ କି ଯେତିକି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକରି, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏଇ କରୁଣା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କରୁଣାରୁ ରକ୍ଷା କର ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ କାହିଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଏଠି ବଡ଼। ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେବାୟତ କି ଯାହା ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଟେକିଦେବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବାନି? କାରଣ ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯଦି ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି, ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିଦ୍ ଧରୁଛେ କି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ? ନା, ପରମ୍ପରା ରହିବ। ପରମ୍ପରା ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ରହିବ, ପରମ୍ପରା ନଥିଲେ ପ୍ରାଣ ରହିପାରିବନି। ପ୍ରାଣ ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ। ଯଦି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, କମ୍ ସେବାୟତ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେବାୟତ ଏବଂ ପୁଲିସ ରଥ ଟାଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ନିରାଶ ହେବେ।
आपण माने भाबुचंती जे बिना भक्तरे भी रथयात्रा हो बिना गहली रे मध्य रथयात्रा हो किंतु रथयात्रा हो एटा आपनको स्टैंड ଭାବୁଛୁ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା ବିନା ଭକ୍ତରେ ସାନ୍ ଯାତ୍ରା ହେଇଗଲା ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ଭିତରେ ଯଦି ଭକ୍ତ ନ ଆସି ରଥ ଉପରେ ଠାକୁର ବସି ଯଦି ରଥ ଚଳିଲା ରଥ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଲା ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ କଥା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ। श्रीयुक्त दास महापात्र जदि आप देखिए रथयात्रा गोटे गुरुत्वपूर्ण समय आपण मान कारण आपण मान गोटे जीवन जीविका बा इनकम माध्यम थाए एथर जेहेतु भक्त जीवेनी आपणकर इनकम उपर यार प्रभाव पड़ो बोली भावुंट आमे आमर सेबारे आमे इनकमटा एठी जोर धरुनी आमर आमर आशा इच्छा जे महाप्रभुंकर रथयात्रा एकदम शांति श्रृंखलार सहित हो सेवा पूजा आमर ठीक हो प्रभु जहाँ देवे तांको इच्छा से आमको जहाँ देले आम ता पाइबू पाइबू गला काम चलला आमर एते देले हम कौन हम से आशा आमर किछि नाही एठी भक्त जीवेनी जोडे लक्षाधिक भक्त जानती जहाँ किछि खुशी रे दान करती किंतु एथर जदि रथयात्रा हुए भक्त को मना बड़दाण्ड गहली हबनी से आशा आशंका रहुछि कि आपण मानकु जेते एथर आमर आय कौन हम से मानसिकता आसुछि अन्य सेवायत मानक मनरे नहीं से आशाटा समस्त मन में आसो खाली सेवायत कहीं जिते बर्तमान छोट कटिया सब बेपारी हानि लाभ जो मैंने आशा करते माने रथयात्रा हेल्ले किसी पैसा पत्र हानि लाभ सब किसी आमको मिल भक्त मैंने आसला आमर किसी सुविधा हम समस्त आशा थाए। श्रीयुक्त दास महापात्र सरकार किसी आलोचना होइछि कि प्रसंग रे नाई से बाबद किसी आलोचना हैनी आलोचना तो मूल नीति निर्घंट आलोचना हैनी आ सी कहीं आलोचना हवा जीव। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त दास महापात्र ये थिले बड़ ठाकुर बाड़ग्राही हरधर दास महापात्र जहाँकि स्वतंत्र साक्षात्कार आम सहित आलोचना करुले तेज आज तो समय हो सारी स्वतंत्र साक्षात्कार को ये रखा। नमस्कार।